kera wali juye aka koloshi nyekele oka juguni masil dajal na nyekele busanten gabe horonya chancha kadame la maga fo ajo keneka kakagele tigi solo iko alamada wele ko yunku wese kan wele ko jamana juku ni adara ni chenche ba kunu wani jonye kibenkele ani to ya te dombi la tunu. Dans l'ombre des discours, c'est nous les chaînes, des promesses ternies dans l'odeur des gains. Les mains dans nos poches, ils pillent nos trésors. Leur voler, c'est notre sueur, nos âmes brisées, des vies sacrifiées pour leurs comptes cachés. Ils détournent nos droits, ils maquillent leurs lois. Dans les hôpitaux, dans les écoles, la corruption, serpent aux mille visages. Grignote les rêves, détruit les visages. Elle s'infiltre dans les cœurs hésitants, offrant des miroirs, mais brisant le temps. Des pots de vent glissant sous des tables bancales. Et l'esprit se brise dans les mers brutales. Chaque pièce volée, chaque deal scellé. Yo, merci bien, merci Motra, Cheval Blanc, merci bien. Hop, bismillah, émission Manissa, fait émission mini, amaolego, instant vibes. Instant vibes, allez, kenem konani, ambe, kumata, kuma busa, no, ou inale busa, ninga, tengu, anga invité ora, anu wasaka masala, invité sugwa chama, amulu, le, anga kene sanfe, inafo, ame dong, la wole, seconde dongo tiglama, ou alena, nyona, koshi chama, na bita, anye bla, mamima, alebi, milem konana, amo, ore, lego, slam, sabla, slame, fenye, ale koni kumakan ni abugoli busanga jugu ka tɛmɛ ali bolokuru kan o y'a to bi an ye wele bila maa min ma cogo min na an ka se ka masala an ka babu ni ɲɔgɔn ye o ye artiste musoman ye musoman belebele don o de bɛ an bolo yan nɔ bi studio kɔnɔna na an ka se ka walawalali kɛ ka ɲɛsin fɛn bɛ silamɛ yɛrɛ ma silamɛ ye fɛn jumɛn ye a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka sigidaw kɔnɔna na a bɛ se ka baara jumɛn kɛ a bɛ bilasirali jumɛn di an ma ale ni a bɛ se ka dusukolo jumɛn fɛnɛ don an kɔnɔ sanga ani wagati o y'a to bi an y'ale wele i bisimila an balimamuso tɔgɔ ani jamu. Ansaroma studio Chenamsu an balima silamɛw an lamɛnbaga yan po yɔrɔ jan ne tɔgɔ Mariam Keita ne bɛ silam kɛ bi ni aw invité ye bi mɔgɔ bilala. D'accord, merci bien Mariam Keita. Ni hakili la an y'a faamuya Sunjata Keita ale ye Ziraju bɔgɔtigi ni ka wuli ni a ka tama ye ka kɛlɛ caman kɛ cogo min na an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔna na Mali bɛ kɛ Mali ye i y'a dɔn k'a fɔ Mariam Keita fana ale wulila ni fɛn min ye bi o ye tama ye mais tama min don kumakan tama don cogo min na ka se ka maaw sɔgɔ fo u ninkun ani u sɔnkun na ka se ka hakilina ɲuman di an ma ale ni ka bilasirali caman di an ma ni hakili la bi an na nafa caman sɔrɔ an ka émission in kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na sani an ka taa yɔrɔ jan an b'a ɲini Motra fɛ Cheval Blanc a ka se ka video dɔ di an ma an ka rubrique fɔlɔ la ni o ye reportage min an donna dugu kɔnɔna na ni ka ɲininiw kɛ ka ɲɛsin silamɛ yɛrɛ ma maaw ka se ka u ka faamuyali ani u ka jateminɛ fɔ an ye an b'o o lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ segin ka na tuguni an ka studio sanuma in kɔnɔna na ni ka tɛmɛ ni an ka jamukan tɔ ye. Ne ka faamuya la silamu bɛ i n'a fɔ poyi suguya dɔ de donc a bɛ poyi de ladege poyi bɛ taa cogo min na a fana bɛ taa ten cogo de la a bɛ se ka kuma fɛn caman kan silamu bɛ kuma par exemple dingani min bɛ se ka kɛ musow kan musow bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ an ka sigida kɔnɔna la silamu bɛ se ka kuma o kan silamu bɛ se ka an ka jamana tariku an ka jamana valeur dɔw fana ta ka kuma olu kan k'olu don ba la donc ne yɛrɛ mi silamu lamɛn kojugu mi silamɛyɛrɛ caman dɔn an ka jamana kɔnɔna la jamana kɔkanna fana la donc o ye ne ka faamuya ye silamu kan. Le slam, c'est quelque chose de très important dans la société. Ça permet la sensibilisation. Abato, amese kan exprimer, kan penser au fort, ka soro amakani kele, alni kojugu dobe kake, wala sa ka jamana kono de la famille, kelege mineno, kelege minemi ate moko bana. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses. Ça nous permet d'exprimer nos pensées sans aucune guerre. Anafaka bon kojugu, anafate foraba. Silamɛ arde ari mato ni mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ la sensibiliser ka na fɛnw ma a aspect ka ca quoi a bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ la sensibiliser ka na baara la faso kanu b'a la fɛn caman caman b'a la an ka sigida kɔnɔna la silamu bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnninw sama jeunes sama ka taga sira ɲuman sanfɛ i n'a fɔ k'u la sensibiliser ka baara kɛ ka hakilina ɲuman dɔw la minnu fana bɛ yen nɔ u bɛ kuntanyanko kɛ a bɛ se k'olu fana bali kuntanyanko la k'a sɔrɔ a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ma mɔgɔ jamu fɔ mais i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔna la wa i b'i jogo kolon bila. Si tu me demandes, moi je te dirais que l'islam c'est un art oratoire qui permet aux jeunes de sensibiliser en divertissant,
lors des compétitions, pour essayer de prendre thème mais je nous intéressé. Peut-être phénomène de jamana kono, ka jeune qui chiga boma, ka splenya sira fait, on m'a école de jamana mo sensibiliser, ka jamana la tabolo ni maka. Voilà ñak la ay famel chama soro sa no fe mais islami ngali la sunjaga ñi non konnana fe mu fora sango islami keleke mine mte joli bon keleke mine mi akil nañ mandi keleke mine mi sera maw blasera ame sunja fo ka barka dale ka yin no le kunye ni ka se ka adi ama kapsa ale bulu no koro fene no o montage côté. Et bonjour Mariam. Bonjour Idriss. Mariam. Oui. Qu'est-ce qui est fait en quelques mots Mariam est joint fola. Alors, mais c'est une folie qu'on y sort au Mangotwin. Netoro Mariam Keita. Mfa Oya Keita. Mba Ali Kajadjare. Mariam Yere Mouronier. Donc, je suis dans la vie associative depuis à l'âge de 12-13 ans comme ça. D'accord. Donc, qu'a œuvré pour la bonne cause, pour l'avancement de ma cité, pour le développement de ma communauté, qu'a changement des situations qu'est en Sigidala. Pour y avoir but principal. Depuis l'âge de 12 ans, s'entend là. Nous dans la vie associative là, principalement l'association Fulani ou un groupement Follow, ou enfants parlement. Le groupe des parlements des enfants. D'accord. Ni enfants parlementaires. Kadamne au Agila, Katabla, Sanjitan Chérine, tant qu'on entend nous. Donc, on voit parlement des enfants. Nous avons un groupe où notre jeunesse art. D'accord. Jeunesse art est un groupe venu, nous mettons au Luka Bara Benimi, Kademsen nous a seko ani donko. Pour Demsen nous droite, genoux en général. Ou a seko nous a donko, ko bla, Sigidaka Buluka. D'accord. Observe qu'un Islamie. Slam bala, sketch bala, donc li bala, dessin bala fene, art en général. Donc nous au toujours dans la lutte pour le bon fonctionnement et le développement de la communauté. D'accord. On fait le quoi fait aimer jeune chambre là ni association d'accord qui œuvre toujours pour le bon côté des choses et l'avancement de la cité, pour le changement de comportement dans une société pour un développement meilleur. D'accord. Oui, mais Mariam Keita est. Avec famille, je pense que moi, nous en ligne, pourquoi le choix de l'invité. Bien sûr. On va y avoir invité une qualité chamamba la bien dans masala chamanke. Ga amborasa no ka reportage ni leke kuma islam kan parce que iga domaine famba am se ka fo islam fene we barake okono kosebe. Bien sûr. Ye mun famia ni reportage na. Aywa o yini ngal jarani Idriss. Ni mi fami reportage na. C'est que l'islam avait avancé. Parce qu'il faut là, mais l'islam d'amener l'islam d'amener dans les environs de 2016-2017 comme ça, avec jeunesse art. Orati, ibeka ibekuma, uba for l'islam, morota do femdo. Mais ni aye, ni reportage nuna, ne yorona ou, ni jeune, orol de mwero, wal masigi dans la moro wero, ou beka siga kuma l'islam ka, en fait, ne kontana, ne se wara yere. D'accord. Kateme obeka, ugo l'islam, kumakando. Muni mesiga aklina fali muni mesiga joko fali mi mesiga keleke kasoro ima jeli bo ima marama fenta ima fenke mola ngani kumana atigi bado précisément ibiga femfo ni kumana yurugu ka wa fo andona nega taxi mi avec yurugu ka ni kumana muso be situation mi vécu situation konna ni kumana oka mu me muso boroke ama do ibe fe ka femfo. D'accord. Yurugu ta fere la minu me yurugu ke ama do ibe fe ka femfo. D'accord. Il est mort mais il est quelqu'un. La famille. Voilà. Mais anem muslim yomi. Anem muslim yokumakani. C'est de la poésie vivante. D'accord. Sarados bafo ara kumakana ko dagunya kele ate moro kumsoro nga abi hakli daile. D'accord. Donc islam yokumakani moro hakli daile. Islam nana mala dans les années 2005 précisément avec le projet Étonnant Voyageur. Mais bien avant ça, islam est Basoro. L'islam a été né aux États-Unis, précisément à Chicago, en 1980. Donc, l'islam, tu claques. D'accord. Claquement d'eau. Il veut m'en avec automatiquement, attention, bébé, poser eka. Oui. Donc, attention, poser les eka. Ça te permet maintenant de faire un kouni kanche. Quel bi d'arafo. Aklina wakashi mila dusu makashi mila iba fo uta partager ini jamache
awɔ wa silamu a règle ye fɛn min ye a tɛ tɛmɛ 3 minutes kan d'accord wa silamu ye compétition ye n'i bɛ se ka min fɔ jama la i b'a préparer i bɛ na i b'a fɔ jama la wa c'est le public qui juge c'est pour avoir de la synchronicité entre l'islam et le public d'accord voilà. mais an ko jateminɛ kɛ k'a fɔ ko silamu kuma dɔ i n'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na mais on a vu aujourd'hui an bɛ don min na ko bi an ka sifin caman bɛ ka munumunu ni ka ɲɛsin silamu ma i n'a fɔ wagati dɔ kɛra maa caman munumunu na ka ɲɛsin arabu ni fɛnw ma mais bi caman fana bɛ ka taga silamu côté la e bolo mun y'o kɛ. alors a fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ kɛ min ye de fait que déclamation bɛ silamu na d'accord o ka di mɔgɔw ye i b'a dɔn fɛn min cɛ ka ɲi c'est de l'art d'abord fɛn min cɛ ka ɲi bɛɛ bɛ fɛ ka fɛn cɛɲumanin kɛ k'a yira ne tɔɲɔgɔn ye nin kɛ est-ce que ne fana tɛ nin kɛ o ye point fɔlɔ-fɔlɔ ye point filanan bɛ se ka kɛ fɛn min fana ye bon maintenant beaucoup de jeunes sont conscients bɛɛ b'a dɔn n ye denmisɛnnin ye n ye sifin ye nka denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔkɔrɔba kun tɛ feere denmisɛn kun fana tɛna tigɛ ka bɔ i kunna i ni kun min wolola i n'o kun de bɛna maaya sɛgɛrɛ donc denmisɛnninw b'a fɔ peut-être ne si ye denmisɛnnin ye sisan nɔ mais a tɛ n bali n ka lutte dɔ fana kɛ n ka jamana ye i sɔn ka kɛ point filanan ye point sabanan fana bɛ se ka kɛ min ye comme maintenant l'islam est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays des fois n'i taara prestation kɛ u bɛ se ka essence sɔngɔw d'i ma i bɛ se ka au moins i ka crédit sɔngɔninw sɔrɔ o bɛ se ka kɛ dɔw ka motivation ye mais au-delà de tout ça il y a des jeunes slameurs vraiment ils sont talentueux u bɛ ka baara kɛ wa u bɛ ka silamu tɔgɔ labɔ halisa ala ka silamɛriw caya silamu tɔgɔ ka bɔ lutte tɛ kɛ hakiliw ka dayɛlɛ. amina mais o bɛɛ lajɛlen fana kɔfɛ tuguni yala silamu bɛ se ka mun apporter o ma kura minnu bɛ ka don a la ni tɔ ninnu ni dɔnkilida ni fɛn wɛrɛw tɛ se ka mun apporter u ye e yɛrɛ bolo. alors ne bɛ se k'a fɔ ko silamu bɛ se ka u former u ka formation personnelle développement personnel parce que ka wuli ka i informer fɔlɔ i tɛ se ka nkalon tigɛ silamu texte la o. Toi, tu es un artiste. Artiste ye mɔgɔ ye min bɛ société ka construction bila ɲɛfɛ fɔlɔ. Donc n'i bɛ art kɛ i tɛ se ka nkalon tigɛ mɔgɔ ye i bɛ t'i informer k'i hakili dayɛlɛ ka situation sɛnsɛn k'a lajɛ ka information sɛnsɛn nin ne ye ɲuman ye n bɛ taa nin de fɔ jama ɲɛna donc kura minnu bɛ ka don a la u bɛ se ka kɛ olu ka développement personnel ye en même temps n'i y'o information ninnu bɛɛ ta ka tila k'a fɔ k'i bɛna n'i ka texte ye k'i jɔ jama ɲɛma ka kuma a kuma ka ca dɛ o tɛ manamana ko ye dɛ donc e sera ka kuma jama ɲɛma n'i hakililanta ye k'a sɔrɔ i ma siran i ma nɛni kɛ i ma maramafɛn ta nka i bɛ ka fɛn min fɛnɛ fɔ tiɲɛ fɛnɛ don mais a bɛ jamana taa ɲɛ. u ka kuma la ko o ye sɛbɛ-sɛbɛ ye. o ye sɛbɛ-sɛbɛ de o ye point filanan ye donc point fɔlɔ développement personnel point filanan maîtriser l'art de la parole l'art de pouvoir s'exprimer devant un auditoire. d'accord voilà n bɛ se k'o point belebele bakurunba fila fɔ fɔlɔ pour le moment. nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ fɛnɛ fɛn min ye islam ye fɛn i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na kɛlɛkɛminɛn don fɛn don busan min tɛ joli bɔ maa la a tɛ maa bana a tɛ maa blessé mais n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi yala silamu bɛ an ka sigida gɛlɛya ninnu a bɛ damaga la fa a source la. kosɛbɛ parce que principalement ne bɛ se ka kuma n yɛrɛ ka côté minnu kan puisque moi je suis en train de faire un master en genre et développement. d'accord et ka kuma précisément n bɛ misaliya ta musow ka tɔɔrɔ minnu bɛ musow ka u ka sigidaw la walima tɔɔrɔ minnu bɛ musow ka furusow la n'an b'a fɔ o ma ko violence basée sur le genre. Bon, genre, c'est beaucoup, avec aspect chamanta, mais comme ce sont les femmes qui sont les couches les plus vulnérables, donc, ama sinsi muso kan follow, yana nga se couche weroma. Donc, ngo islam mais c'est que société problème ta depuis la source. Na islam c'est sur tout ce qui est violence basée sur le genre. Ameta fou depuis kurukan fuka. D'accord. Anga société la bi, muso seganeno. Kasoro islam il sera comme islam kan. Iba fo depuis kurukan fuka. Article munubeno. Précisément, si tu prends l'article 16 de la charte du Kurukan Fuka, qui dit que la femme, au-delà de toutes ses activités sociales, doit être associée à toutes les décisions de la vie. Mais divina, le problème source, ça c'est une preuve source. On faut depuis un bémol là. Maintenant, si ça non y a déjà terminé, nous sommes une instance de décision là. Nga ati iba fo show betukoyamna. Oye problème doy parce que amunye musoye on va tena se gata kuma antokola kaso an yere tino. C'est vrai. Toi vous ba fo tout ce que tu fais pour moi
mais sans moi et contre moi. Justement. Donc islam caman bɛ yen nɔ minnu bɛ kuma o kan k'a fɔ muso a kan ka kuma a yɛrɛ tɔgɔ la a kan ka kuma a jɔyɔrɔ la wa a b'a appuyer preuve min kan o ye depuis charte de cour ka fɔ ka ye. Ok. O fana bɛ faamuya. An bɛ don min na ko bi o la e yɛrɛ bolo islam jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye bɛn ani kelenya fana sabatili la an ka sigidaw kɔnɔna na. D'accord. Islam jɔyɔrɔ ka bon bɛn ani kelenya sabatili la an ka sigida kɔnɔna la parce que n y'a fɔ cogoya min na denmisɛnninw bɛ ka don a la ne ɲɔgɔnna caman b'a la n kɔrɔ caman bɛ yen nɔ walima n dɔgɔnin caman bɛ yen nɔ n'an taara compétition kɛ yɔrɔw la bɛɛ bɛ bɛɛ ka talan ye tiɲɛ don ɲɔgɔndan don nka o kɔfɛ e b'a fɔ karisa ka nin texte a ye fɛn dɔ fɔ nin kɔnɔna la a ye information bɔ min walima karisa ye ne da nin yɔrɔ la tiɲɛ na a ka nin ka yen nɔ o kɔfɛ i b'a ye groupe caman bɛ na jeune caman bɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ ka cɛ e ka talan nin ka ɲi dɛ cɛ ka cɛ e nin fɔ mais i b'a dɔn i ka déclamation ne ta bɛ taa donc u bɛ fara ɲɔgɔn kan ainsi de suite n t'a dɔn n'i y'a jateminɛ sisan nɔ i bɛ jeune caman ils font des duos ils font des trios u bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se k'u ka talent bila justement faire la conjugaison de leurs talents pour que les choses puissent aller en synergie et en symphonie. O tɛ bɛn ni kelenya fɔlɔ-fɔlɔ ye aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakilinaw ye kelen ye ŋaniyaw ye kelen ye aw bɛ taa o kɔfɛ texte caman fɛnɛ bɛ se ka kɛ langue caman na islam tɛ français dɔrɔn ye dɛ islam base ye min kɔni information jɛlen i bɛ ka fɛn min fɔ a ka kɛ fɛn jɛlen kunnafoni jɛlen kana nkalon tigɛ mɔgɔ ye marakakan kɔrɔbɔrɔkan filakan bamanankan i bɛ se langue min na a ye se i ka hakili dayɛlɛ kɛ ka bɛn n'o ye donc mɔgɔ min mana kɛ dɔgɔnɔ ye sisan nɔ mais n'a bɛ se filakan na a ka taa filaw cɛ la ka silam kɛ imagine dɔgɔnɔw b'a fɔ filaw b'a fɔ nin ye dɔgɔnɔ ye nka a bɛ ka kuma an fɛ an ka kan na déjà u b'a fɔ n'i kumana mɔgɔ fɛ a ka kan na tu touches son cœur donc ça c'est déjà un socle pour la cohésion sociale. Texte caman fɛnɛ basé no bɛn ni kelenya kan ale ni sewa comment on va dire ça l'art et la culture seko ni dɔnko oui o bɛɛ b'a to an ka sigida mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa message fɛnɛ a message caman b'a to ok nin fɔra n y'a mɛn n bɛna nin fara an ka dɔnta kan. D'accord. O fana bɛ faamuya an b'an to o la an b'an ɲɛsin an ka rubrique dɔ fɛnɛ ma rubrique min an b'a wele ko Star Quiz ale ye rubrique ye an bɛ an ka invité minnu wele ka na an ka plateau sanfɛ ni an b'olu wele ko an ka starw ka se ka olu lacɛ ne nka an tɛ sɔn ka bin sabula n'a bɛ bin an b'an bala aw bolo la an b'aw bolo an tɛ sɔn cogo si la aw ka bin o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ mo taara ale ka jingle kɔfɛ an bɛ segin ka na tuguni an ka studio kɔnɔ ka tɛmɛ ni an ka o rubrique ye n'o ye Star Quiz ye. D'accord. D'accord, an seginna tuguni ni ka na an ka émission mandi kɔnɔna na n'o ye Instant Vibes ye chaîne kelen pewu Lambda Voice a bɛ se ka sɔrɔ YouTube kan i n'a fɔ a b'a sɔrɔ fɛnɛ Facebook sanfɛ o hukumu kɔnɔna na Star Quiz kɔnɔna na bi an bɛna ɲininkali damadɔni tɛngu an ka invité la Mariam Keita an bɛna ɲininkali fɔlɔ min tɛngu i la o kɔnɔna na sa an bɛ jaabi damadɔni d'i ma i bɛ jaabi ɲuman di an ma o jaabiw cɛla n t'a dɔn n'a sɔrɔ n'a bɛ faamu i pɛrɛnna. Awɔ n pɛrɛnna an ka taa. D'accord ɲininkali fɔlɔ ko silamu ye fɛn ye mun bɛ labaara kuma caman waliyaw la waliya min bɛ a kɛ cogo min na an bɛ se ka maa dɔw ka publicité kɛ i n'a fɔ ka maa dɔ jagofɛn dɔ muguri walima ka maa dɔ muguri ko silamu bɛ utiliser o la wali kelen ko ka se ka maaw fɛn dɔ dénoncer o ye fɛn kojugu minnu bɛ kɛ an ka sigida kɔnɔna na ka se ka bɔ ka fɔli kɛ o la ka ɲɛsin o ma cogo min na o bɛ se ka dabila walima a bɛ se ka nɛmɛ cogo min na an ka sigida kɔnɔna na wali kelen ka se ka na ni fɛnw ye fɛn minnu bɛ kɛ ni nisɔndiya ko ni maaw yɛrɛ ka se ka misi sɔrɔ ko silamu bɛ kɛ ka ɲɛsin nin fɛn saba ma e yɛrɛ bolo nin jaabi saba la jumɛn bɛ kɛ jaabi ɲuman ye. Nin jaabi saba bɛɛ bɛ kɛ jaabi ɲuman ye ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye ka maaw hakili dayɛlɛ. D'accord. Jaabi filanan ye o de ye jaabi ɲuman ye o fana kɔfɛ tuguni ko silamu ko ale fana ye fɛn i n'a fɔ dɔ y'a fɔ cogo min na ko minɛn don n'o o bɛ se ka kɛ ni minɛn ye minɛn min fana bɛ baara kɛ ka ɲɛsin datuguli kan c'est-à-dire maaw k'i mantu silence ko silamu ye baarakɛminɛn min bɛ maaw dɛmɛ ni k'i mantu o fana kɔfɛ tuguni an bɛ se ka kɛ baarakɛminɛn fana ye ka ɲɛsin fɛn ma fɛn min fana ye expression ale ni libération ye o ye jumɛn ye ka se ka maaw bila u ka se ka kuma mun bɛ u k'u n'u kan cɛ u ka se ka lafiya u ka wuli u kama na o fana kɔfɛ tuguni jaabi laban k'a bɛ kɛ fɛn ye fɛn min bɛ maaw fana kɛ dɛnkɛrɛfɛ maa ye isolement
n t'a dɔn e bolo o jaabi saba fɛnɛ na jumɛn ye jaabi ɲuman ye. Silamu ye fɛn ye fɛn min b'a to maaw bɛ se ka kuma fɛn min b'u kun ni u kan cɛ k'a ɲɛfɔ jama ye. D'accord o b'a yira k'a fɔ ko o fana ye an ka jaabi filanan ye. Sisan sa an ka ɲininkali sabanan o bɛ tali kɛ fɛn min kan fɛnɛ ko ni an y'a ta k'a lajɛ silamu bɛ kuma babu se minnu kan a bɛ kuma ka ɲɛsin walanda minnu ma ni n t'a dɔn n'a bɛ faamuya ten tɔ k'olu walanda dɔw fana bɛ se ka boli fɛn dɔ kan n'o ye dangari wale min bɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ sigida kɔnɔna na n'o ye injustice sociale ye wali kelen n'a sɔrɔ a bɛ kuma dumuni tobi cogo de kan n'a fɔ ni i bɛ ka plateau i bɛ tomati k'a la i bɛ sunbala k'a la ka se ka lɔgɔti k'a la ani ka tulu dɔɔni funfun a la o wali kelen n'a sɔrɔ a bɛ kuma jeux vidéo de kan an bɛ playstation minnu jouer walima an bɛ nintendo minnu jouer n'a sɔrɔ a bɛ kuma olu de kan. Jaabi fɔlɔ-fɔlɔ. Jaabi fɔlɔ-fɔlɔ. Awɔ. O ye jaabi A ye donc o ye injustice sociale ye. Injustice sociale. D'accord. Principalement. O kɔfɛ o kun ye an ka manche fɔlɔ ye n'o ye premier manche ye sisan an bɛ taa manche filanan na o ye vrai ou faux ye. Tiɲɛ don walima nkalon don sisan o jaabi bɛ se ka kɛ ni o de ye. O kɔnɔna na sisan ko silamu réservé don maa ye maa mun ye professionnel dɔrɔn ye maa mun sinsinnen don silamu domaine kɔnɔna na ɲɛkili an b'u wele ko professionnel ko silamu bɛ olu dɔrɔn de kama. Aïe, islam te olu dɔrɔn kama. L'islam est là, c'est pour désacraliser la poésie, désacraliser le pouvoir. Ok. Ko silamu bɛ se ka kɛ ni fɛn fɛnɛ fɛn min bɛ se ka labaara ni ka hakilina ɲuman di sifinw ma. O ye tiɲɛ ye. O ye tiɲɛ ye. Awɔ. O kɔfɛ sa an bɛ taa an ka manche sabanan na. An ye manche fila datugu ɲɛkila a fila kɔnɔna na i y'a point bɛɛ valider. Sisan an bɛ taa sabanan na sabanan o ye expression rapide ye. Nanzarakan na o ye n bɛ kumakan dɔ kumasen dɔ f'i ɲɛna i yɛrɛ b'a dafa ni k'a kɛ ni kumakan dafalenw ye n'o ye phrase ye. Ɲɛkila a bɛ faamuya. Nka ɲɛkila nin na a bɛ sɔn ka lafiya bɛ sɔn ka sɔrɔ a la kosɛbɛ bamanankan de la ou a tɔgɔ tubabu nanzarakan de la ou n'a sɔrɔ n'a ka di an b'a bayɛlɛma fara bamanankan fɛ n'an bɛ taa n'a ye mun ka di ye. Taa ne bamanankan na tan. N'a sɔrɔ bamanankan. D'accord o ka nɔgɔn. Mot fɔlɔ-fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye liberté ye liberté i n'a fɔ ka danganiya sɔrɔ k'i bila bɛ i yɛrɛ ma. I bɛ se k'o dafa cogo di k'o kɛ phrase ye. La liberté constitue le socle de la vie de tout homme qui veut vraiment s'épanouir. D'accord. O kun ye an ka mot fɔlɔ-fɔlɔ mot filanan o ye justice. Alors, tu es malien, tu es nigérien, peu importe ta couleur de peau, ce qui importe, c'est que la justice soit. D'accord. An ka sabanan sa o ye jeunesse i n'a fɔ sifin. Jeunesse ou citoyen de la nation, que tu sois de l'AES, tu es malien, alors tu dois œuvrer pour le bon fonctionnement de ta nation. Jeunesse aujourd'hui, jeunesse demain, tu es le présent. D'accord. O kun ye an ka manche laban ye mun ye an ka nin rubrique in datugu ni an b'a wele ko star quiz. Ɲɛkila kabisi kabisa olu ka fanfɛla la mo taara ale ni Aliyu olu kan ka accumuler sisan k'a fɔ an ye n'a sɔrɔ ni point bɛ valider la walima n'a bɛɛ ma valider. O hukumu kɔnɔna na an bɔ sisan nɔ an ka nin rubrique in kɔnɔna na n'o ye star quiz ye min ka taga segin ka na continuer ni an ka jamukan tɔ ye. D'accord. D'accord, merci bien Motra Cheval Blanc. Nin kun ye an ka rubrique ye an b'a fɔ ma ko star quiz i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na k'an bɛ an ka stariw la cɛnɛ nka o tɛ bin. U bintɔla an b'an bala u bolo la cogo min na ka se ka o lawuli sanfɛ. O hukumu kɔnɔna na an bɛ tɛmɛ ni an ka jamukan ye. Nka an bɛ don min na i ko bi an bɛ kuma kosɛbɛ ka ɲɛsin sifinw kan. Sifinw tɔgɔla kuma bɛ fɔ fɛn o fɛn ni a bɛ kɛ jamana kɔnɔna na bi sifinw tɔgɔla kuma bɛ fɔ o la. Kuma tɛ an ka jamana in kɔnɔna na mun a yiralen bɛ k'a fɔ ko sifin ka ca ni jama bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ don min na ko bi nka e yɛrɛ bolo silamu in bɛ se ka nɔ bila cogo di sifinw na hakilina na a bɛ se ka u dɛmɛ cogo di u ka b'u yɛrɛ la walima u ka se ka hakilina ɲumanw sɔrɔ hakilina ta fanfɛla la. Alors, n'an ko k'an bɛ kuma o kan an bɛ se ka kuma le rôle thérapeutique de l'islam. Kumakan bɛ adamaden don n'an nana diɲɛ kɔnɔ an bɛ dege fɛn fɔlɔ min na o ye kumakan ye l'expression orale. Ni den san kelen sɔrɔ ka sɔrɔ a tɛ ka se ka kuma a tɛ ka se ka papa fɔ a tɛ ka se ka mama fɔ jatigɛ bɛ na. C'est pour faire ressortir l'importance de la parole. Islam dun bɛ kɛ ni kuma de i bɛ kuma de. O yɔrɔ la a bɛ hakili jigin expression dɔ la on dit au commencement était la parole. Kumakan ni fɛn bɛɛ
walasa ka hakili dayɛlɛ kɛ ka ɲɛsin sifu ma olu minnu ye majorité an ka société kɔnɔna la n'an passera ni kumakan ye ka passe ni bon dɔnkili ninnu ale ni théâtre ninnu kuma bɛ kɛ o bɛɛ la nka n'an y'an sinsin islam kan kosɛbɛ ka se k'a fɔ minnu bɛ bamanankan mɛn ka u ladi minnu bɛ filakan mɛn ka se ka u ladi ka kuma u fɛ ni dusukun ye ka kuma u fɛ ni basigi kɔnɔla ye parce que kɛlɛ ale ni jagoya o tɛ foyi ɲɛnabɔ wa n'i kumana mɔgɔ fɛ a ka ca ala fɛ i bɛ se ka hakili dayɛlɛ hali an bɛ projet n y'a fɔ j'étais enfant parlementaire an bɛ projet kilancɛ fɛn fɛn kɛ an b'an basé fɛn min kan o ye sensibilisation ye ka hakili dayɛlɛ kɛ ka ɲɛsin an ka tagaɲɛ ma ka ɲɛsin an ka société développement ma donc sifinnakaw an k'an basé olu kan ani kumakan ye à travers l'islam o ye jagoya de nka i y'a fɔ cogo min na k'a bɛ hakili dayɛlɛ ni o ka ɲi kosɛbɛ sabula o bɛ na ni miiriya caman ye nka est ce que a bɛ se k'u dɛmɛ k'u hakili fɛnɛ kɔkɔ bien sûr islam bɛ se k'u dɛmɛ k'u hakili kɔkɔ parce que i tɛ fɛn dɔ dɔn n y'a fɔ silamɛ déjà c'est quelqu'un qui informe il informe, il sensibilise. Informer, c'est d'apporter de nouvelles idées ou de nouvelles infos à une masse qui ne connaissait pas déjà ces informations. Maintenant, il me fait un courant me fouiller. Il me dit, ah, ne chamamana faranyonga, avec nani hakli koroling, avec nani moy, mou fa ah, vraiment ni forani chamamana faranyonga. Abato, ite fli. Abato, dobe fareka connaissance ka. Abato, emiya mefene, efene beta fo itonyoroni. Tu fais de la paire éducation. Ida fi tonyoroni, ba fi masala mroye. Ani fois aunye, akanga ni ketan, kanga ni peta, kanga ni pot. Donc, abisika nunu hakli korole, abe hakli koroka sigi. Ok. Ogum konna na ko slam fene be ma hakli koro, ame doga alsano ali anwere ma korobo ou bien am se ka fo ma koro sabla sam jati chifi mu fe. Ba koro alaga alu lure fene hakli koro. Sabla akli koko in filɛ ni âge ko t'a la bɛɛ lajɛlen âge ko t'a la quoi i mana kɛ âge o âge la a ka kan i ka dɔ fara dɔnniya kan sabula a fɔra ko dɔnniya tɛ dɔnniya tiɲɛ a bɛ dɔ de fara kan a bɛ na ni sankɔrɔta ni fɛnɛ ye o hukumu kɔnɔna la sa an bɛ na masala fitinin dɔ kɛ ani ɲɔgɔn cɛ o masala fitinin fɛnɛ kɔnɔna na fɛnɛ n bɛ ɲininkali dɔ tengu i la ɲininkali min kɔnɔna na i bɛ jaabi wasalen fɛnɛ di yan nɔ n taara ni i bɛ faamuyali sɔrɔ o fɛnɛ na o hukumu kɔnɔna na ko silamu ani musique commerciale ko jumɛn de bɛ influence kɛ kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi. Bon, le slam déjà kumakan don a bɛ se ka don musique kɔnɔna la u bɛ se ka ɲɔgɔn dafa. Bon, musique commerciale i bɛ se ka ni bi k'i ka slam kɔnɔna la ça devient de la musique en quelque sorte i bɛ se ka commercialiser ne bɛ se ka min fɔ a bɛ ɲɔgɔn dafa. D'accord. U bɛ ɲɔgɔn dafa. Donc o ɲɔgɔn dafa mais an bɛ don min na ko bi influence dilen don jumɛn. Influence donna musique commerciale le ma. D'accord. O fana bɛ faamuya o fana kɔfɛ tuguni ko un slameur doit-il forcément être engagé yala slameur kan ka kɛ maa ye maa min kɛlen don k'i yɛrɛ di kosɛbɛ ka ɲɛsin cause dɔw ma. O ye jagoya ye i yɛrɛ ka kuma la o ye sɛbɛsɛbɛ de e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ kɛlɛ dɔ kɛ walima e tɛ se k'a fɔ k'e bɛna kuma dɔ fɔ ne k'a sɔrɔ o jogo tɛ e la o hakilina tɛ e la e yɛrɛ t'o yira mɔgɔw la la cohérence avant tout. D'accord. Voilà. O fana bɛ faamuya. Sabanan sa l'islam peut-il vraiment changer les choses yala islam bɛ se ka na ni yɛlɛmaw ye yɛlɛma minnu an bɛ se k'an bolokɔni sinsin a kan an ka sigidaw kɔnɔna na. Don n'a nataw la islam bɛna nafaba de sɔrɔ wa islam bɛna yɛlɛmaba de nati diɲɛ kɔnɔna la sira ka jan mais an bɛ taa fɛ dɔɔni dɔɔni poésie y'a tile kɛ ani n'an taara Amérique les Afro-américains grâce à l'écriture grâce à la poésie grâce au rap olu ka liberté sɔrɔ cogoya min na ça dénote de l'importance de la parole. L'islam fait avec une parole, à la fin, avec un impact bas de poser dans la nataola. D'accord. Il n'a pas fait un impact bas de poser dans la nataola sans faire au final c'est en fait mon gars les textes grimant notre vie en masse texte me fait voir que on a clivé ça kunu on a signé un condamné non sans texte me gêche on a signé la gueule à docan ami boulot c'est vrai. Oui c'est vrai. Antani chifina kawi. Alors écoutez le battement des cœurs de nations qui s'éveillent. Ce n'est pas un simple bruit, c'est une jeunesse qui se surveille. Bienvenue parmi notre jeunesse. Une jeunesse où le savoir est une arme, où l'on forge des leaders, loin des cris et des larmes. Ici, l'éducation est un pacte, un engagement réel. On nous a parlé d'école, des bancs et des craies. Avec le courage et le travail comme seul engagement réel pour que demain, l'éducation des filles trace de nouveaux chemins. Tonton Ibn Jaï nous l'a dit, la réussite n'est pas
La réussite n'est pas un succès. La réussite n'est pas un succès solitaire. Elle s'épuise dans nos livres et dans nos savoirs du millénaire. On a interrogé les anciens, les rites et les traditions pour savoir entre ce qui nous construit ou ce qui nous défie. On a parlé d'énergie. Nos langues nationales, elles ne sont plus de simples murmures. Elles sont notre fierté, notre armure et elles nous dirigent. Et de la plume à l'écran, on a digitalisé notre culture, nos valeurs pour pouvoir apporter notre pierre à l'édification de notre nation. On parle d'énergie, de ces ressources, de cette ressource si précieuse pour que demain les jeunes puissent en prendre soin. Et une jeunesse évoluée, une jeunesse épanouie, c'est une nation qui avance. Nyakila machamana ni islamu fene kanu al nasor do fene bi anga maula maun bi ansu ute nanzara ka fam ko se nga kuma re fotugo a misi jigi mawu ninku na a misi jigi mawu re fene duskolo la o kun kona na sa ye mun balance sana ina fanya bo tuwane grimai ube o te sebe ya C'est ça projet do bi mariam yere bulu ka ni islamima bien sûr. c'est quoi les projets? Alors, projet Wembolo. On bora école de citoyenneté la à la mamé. Ani anga belebelo chama et masalake. Sur tout ce qui est citoyenneté, le panafricanisme, la place de la jeunesse et le rôle de la jeunesse pour une Afrique émergente. Au konana la inspiration chama nanana, aklina chama nanana. D'accord. Dona la taula académie ka spectacle de organisé. Spectacle konala ne farafia blabala. D'accord. Ka nyashi jeunesse ma, ka nyashi chifina kauma, ka fuye. Ami malin konala, mo shitina sega ke anye. Mo tena mali jo awni. Mali awtari wa mali kilene bambulo. Anga sisi anga temeni unka, wala sa anga siya anga shiniyeski jo. D'accord. Ante temeni bebla. Walma ante na foko mondialisation metaka diamona sisamno. Ko on va mettre ça de côté. Quand si anga temero dronka. La ama essayer de trouver un point conjoint entre les deux pour un futur assuré. D'accord. O fana jarani. Yala ibse sana ki nyeshi igani kamera ima ninka message clair do fo on yi alsano mum se ga amblasra on yi ay se ga kuma konnana ye message do fo mais message do ibso ko fan to na dapon yan flala ki nyeshi ni kamera ima ko message fo ni klalo message la ka kunche ni islam do bamananga na pour que ne ga mamu fana be ka ansui no lu to dum ngane me olu fana ga se ko ni rasulala An shifila kaw mali antade mashitina sigana malinjo anola mbora sanka fonga kumala kala chesiri ka yurugu bla ka nyeshi anga mali kelema ka doniya bla bala technologie ne ba fuma ko nouvelle science anga akala anga mati ou démystifier anga na ba domaine scientifique la barsa mali e jamana e minga ressources minières ka bruni fenchama ye dona natawla nanga doniya bonya na ka nyeshi science ma ka nyeshi min doniya ma ama wayre tenake entrepreneuriat la barsa mali dukugolo a fallu no tep de ressources minières chamana nafo sanumbola lithium bola ananyo na chama aywa anga chesidi anga kalanga takama nyoy anga na kalamblare mali chimie éducation à vie stop à la corruption. Merci bien ogo message nyakila machama miga tomota tomo ola ga imaneka mauta di alsa nega mamun me bomananga ne bu uluni sonja me fe ga camera kele nega tuguni iga slam do fli mum saka ke bomananga na nega ma wase ko ni rofena soro ala. D'accord. Ko aldi beje fliye manjana simu hamango ya suma betu haklima nu koro niko hakli fe gon ka doni nu halaki ko mambetu nu fili fisiki koro awo madok makan fle ko musote fuila gwa kete ko ate fuila ni dagas noko duma delega to kalama fasa dagas noko duma delega fil noko sanya dagas noko duma delega me noko ko dagas noko de me to kalama fasa shidla ko me blaga bulanga sabalita do ko tarabe shula kisi so sanya ka wufulandu ki deun la do ku bere ki bangi baw la do ku tobo barsa ku sokona musote barala barsa ko funna fule ni besara bara mabo barala ni ma wara de tumake atume sara muso ka chasidi kana ke shirinyasi muso ka chasidi kana ke bolo ko fe fenye muso wule shirinyasi uba deun la do ka du matarafa depuis dugu beje depuis dunu ngoro ka kule ka folo muso be wuli 4h fajiri kayen folo daraga be tobi klela be tobi
so bɛ sanuya denw bɛ tɔbɔ kɔkɛ ka kilela fana bɛ tobi ka tila k'a fɔ tuguni ko u yɛrɛ ka baaraw kɛ musow o y'an ka siniɲɛsigiw ye an kana musow kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an minnu ye muso denmisɛnninw ye ko don n'a nataw la an fana bɛna kɛ dɔ ba ye an k'a bila an kunna k'a fɔ ko cɛw t'an jugu ye nka an kan k'u hakili dayɛlɛ an kan ka f'u ye k'u sensibiliser ko u ka fara an kan yaasa an ka se ka diɲɛlatigɛ kelen kɛ an ka se ka Mali kelen kɛ bɛɛ ani kelenya kɔnɔna la bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la on n'est pas contre les hommes on veut qu'ils soient avec nous. Merci bien Mariam o fana diyara n ye Mariam Keita ale tun bɛ an bolo bi an ka studio sanuman in kɔnɔna cogo min na an ka se ka an ka nin émission mandi kɛ ɲɛkili la bilasiralikan caman fɔra kalan caman sɔrɔla Mariam Keita fɛ bi sabula kumakan dɔw fɔ kumakan min bɛ maaw bilasira kumakan min bɛ maaw yɛrɛ hakili sigi fɛnɛ sabula a fɔra ko denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ ko nka ko maa de bɛ i yɛrɛ tiɲɛ o kuma kɔnɔna na denmisɛn dɔw bɛn n y'a dɔn k'a fɔ hali maakɔrɔ minnu bɛ na nin jamukan in nɛgɛ maa caman na bilasirali sɔrɔ Mariam Keita fɛ nin jamukan in kɔnɔna na o la an bɛ i fo i ka bi nali la ka se ka na an ka wele jaabi an ka studio in kɔnɔna na o fana kɔfɛ tuguni an b'a fɔ an terilakaw ye nanzaraw ye sɛbɛn dɔ kɛ ka d'a ma o kama ko quand la parole libère la société respire ɲakila nanzaraw de y'o fɔ an ɲɛna ko ni kumakan kɔni nana n'o kumakan ye micro ta ni ka kuma maaw ye ko ni Ala sɔnna an ka sigidaw fɛnɛ na fiɲɛ ɲɛnama sama fiɲɛ min ni o ye yɛrɛ ye fiɲɛ ye fiɲɛ min fɛnɛ ye maaw fɛnɛ hakili sigi fiɲɛ ye fiɲɛ min fɛnɛ ye jigisigi fiɲɛ ye fiɲɛ min fɛnɛ lafiya fiɲɛ ye bada lafiya o la an b'a fɔ Ala ka o fɛnɛ fiɲɛ in da Mali kan Mali ka lafiya an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kɔni o n'a kuma don bi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ Mali la tɔɔrɔ caman bɛ maliyɛndenw kan maliyɛndenw misibisilen don nka an bɛ dugawu kɛ Ala de ye a nɔgɔyaba ye masa Aramani ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka tɔɔrɔ in bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ anw kan an ka lafiya sɔrɔ i n'a fɔ kɔrɔlen ko lafiya min tun bɛ anw kan ba Maliba kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ tuguni n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ n b'a fɔ maaw ɲɛna maa minnu fɛnɛ bɛ fɛ ko i ka baara ka kɛ i ye ka taa jako sira kan walima ka taa publicité ko sira kan kana sɛgɛn kana ɲinɛ anw écrit dɔrɔn an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an bɛ aw jaabi n'a sɔrɔ ni événement b'i bolo i bɛ fɛ an ka taa o couverture fɛnɛ kɛ i bɛ se ka écrit cogo min na an ka se ka taa o couverture kɛ ka ja ɲuman ta aw ye ani ka se ka aw feere cogo ɲuman na sabula b'a fɔ ko garisɛgɛ dumantigi ko o bɛ ji feere bada la an bɛ don min na ko bi tile o ye feere kɛ ɲuman ye feere kɛ ko ɲuman fɛnɛ tɛ taa publicité ko ɲuman fɛnɛ kɔ o fɛnɛ ye anw ka baara ye o kun kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ maa minnu kun tɛgɛ bɛ nɛgɛ karafe la bi o ye Motara Cheval Blanc ale de kun bɛ baara la bi nɛgɛ karafe la ale kɛrɛfɛ fɛn min ye kapsa Jibril Seribe an ka foli bɛ a ye an tɛ ɲinɛ ACE fɛnɛ kɔ ni ale y'an ka chef de l'information ye fo ka taa se an ka coordinatrice fɛnɛ ma n'o ye Bazameli Dianke an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen bɛ an na nin waati in fɛnɛ an b'a fɔ aw sɔgɔlen ka to Lambda Voice la cogo min na duman kana kɛ aw si negela ye o tuma la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ